Boxing na yan, boxing. Wala pa yung bread, wala pa nga eh. Anis na lang, ha? Bola, uy! March to. Yari ka na! 1-0. Anis din lang! Depensa! Yabang ah. Shit ah. Time out. Ito, nakabang ah. Galing. Galing. Cross job. Uy, fake. Fakes. Uy! Bawal. Rebound, honesty. Tigas lang. Para pakiyaw. Galing. Bang! Cross job. Babawi yan! Time out. Panis. Uy, binaybang! Labas. Sabi mo, labas. Labas, bay, labas. Hindi naman na-dribble eh. Tinatago mo eh. Pre, anis din lang, pre. Lamang ka isa. Galit siya sa mas maano sa kanya. Normal lang. Depensa normal daw. Ayun na. Rebound! Sulaksa mo yan! Cash! 3-2. 3-1. Lamang ka ba? Dalawa. Anis din mo kasi, pre. Akin ka. Ginamit yung password. Uy! One job. Oh! Patay. Airball. Bigay. Bye! Bigay! Airball kay! Error eh. Gatin mo kasi. Anis din lang, pre. Uy, bago ka. Tigas yan. Bye! Anis din lang, pre. Huwag lang mag-react. Dokdak! Patay! Ano, padakdak yun ah. Ano yun? Rebound! Cobra. Anis di lang, pre. Uy, crossover. Pay! Dogs! Bang! Isa lang. 4-3 pa eh. Habol ka. Oh, surrender. Wow! Anis di lang, pre. What? Bang! Binulong. Bawi. Dalawa. Labas. Akin! Up! Anis di lang. Uy, no look. Oh, ayun na. Oh. Galingan mo, bay. Wala. Dito na ako sa challenge. Ayun, galingan. Shamgad. Spin move. Bang! Up! Galit si mentor. Yeah. Anis di, pre. Depensa lang. Ispat yan. Kaya mo yan, Tal! Pasok! Anis di lang. Oh, rebound! Handaan lang. Bang! All 5. All 5 na. Time out. Oh. Oh, laro lang. Anis di lang. Rebound. Oh, yun o, tira. Ay! Tirang takot. Mesa, ayun na, binugan. Di ba? Tama ka isa. 6-5. Oh, ayan o, na. Tinik down. Up.
Gaga, ayun na. Lo, siyatan, gaga, siyatan. Gaga, siyatan. Padulas na yan. Lakas mo talaga, tan? Lakas mo. Madudulas ka dyan. Oh, di ba madulas? Lakas mo kasi. Goal 6 na to. 5-6-5 lamang kayo sabay. Anis di lang, anis di lang. Oh, rebound. Ayun na. Oh, step back. Spin move. Bola! Akin, bola. Bay, bigay bay sa kanya. Bola lang eh. Ang unat. Akin. Bola bay, malinis eh. Ayaw mo na? Madaya kayo. Paano madaya? Bola ka nga. Pang-olas yan, mga ganong moves. Oh, alifting ha. Bang bang. Rebound. Oh. Op. Ano? Yawan niya. Hawakan mo daw, coach. Hindi ko nawakan. Oh. Yawan mo. Bigay ba, hindi niya nawakan. Yawan mo. Bay, hindi niya nawakan, bay. Yawan. Hindi niya nawakan. Tumama nga kay kuya. Yawan niya. Yan na pre, bigay pre, lamang ka mga isa eh. Lamang ka isa. Anis di lang pre. Uy! Ang dilim nun. Goal 6 na. All 6 by. All lang. Bang bang. Ano soyong. Pensa ka pre, lalamang siya dyan. Uy. Uy. Oop. Oh. Boom. Hop! Hop! Spin move! Scatter! Bang! Warning! Warning! 8-7! Ano yun, pre? Gago yung luya. Galit siya yun. Ang pinito sa kalaban nun. Relax na kasi, pre. Lahat na lang kalaban mo. Lahat na inaway mo, pre. Gano'n, busin mo lahat yan. Relax na, pre. Relax. Lamang ka isa. Warning na. 8-7. 8-7, coach. Dito ka naman. Gagawin luya. Pagpag mo. Harvest na yan sa linggo. Anis di. Anis di lang ha. Lamang ka isa. Rebound! Paint juice! Paint juice! Hop, tigas ka na. Spin! Hop! Ano yun? Ano yun? Paul? Bigay ba? Error mo ba? Bigay mo. Malas kayo. Malas pa ha? Pak! Relax lang kasi din mo kanina. Hindi ka na nagagalit. Nakakashot ka na eh. Relax. Kampi na naman sa kalaban. Kumang ka isa. Depensa Anis di kasi. Paano mananalo? Hop. Uy. Uy. Oh, pensa. Tigas. La. Uli. Good. Rebound bay. Rebound. Bang bang. Bang bang. Hop. Ano yan? Ano yun? Last ka na bay. Last ka na. 9-7. Tapusin mo na. Time out. Anis di lang pre, anis di lang. Last ka na. Last ka na bay. Benza. Bang silog! Bang! Last warning. Sige pre, last warning na. Pre, walang sayang. Tatalunin ka ba ni coach? Shamgad. Ang sayang. Ay! Olas! 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 Paras kay Las. Sure mo na yan! Sure! Up! Foul! Ano yan? Up! Good! Spin move! Hop! Tigas yan! Foul! Tigas! Salaksak! Layo! Uy!
Natakot siya doon. Wala. Amin, tabi yan. Tabi yan, bakit? Amin, tabi yan. Wala, tabi yan. Tabi yan, bakit? Bigay bay, bigay. Depensa ka na lang. Wala. Tabi yan. Ano ba tawag mo? Oh, paroy! Tabi yan. Overweight. Diyan. Ano ba yun? Wala. Surrender. Bigay mo na lang pre, depensa ka na lang pre. Isang depensa pa yan. Depensa na lang. Depensa, Anis D. Hop! Dinikit sa bakoy, hop! Foul daw pre, foul daw. Foul. Anis D lang pre, sundutin maayos. Titira yan pre. Anis D lang ha, Anis D. Hop! Depensa. Depensa ng atad. Anis nila pre. Hop! Ay! Ala! Bagay! Paano mo sasabihin sa kanya yan? Ano yun? Game ball na ba eh? Madaya ko eh. Okay lang yun. Madaya kayo eh. Okay lang yun pre. Nice game, nice game. Madaya kayo eh. Okay lang yun boy. Hop, coach. Hop, time. Hoy.